نه یا تلفنم خیلی میگیرن تماشا میکنن 3-4 دختر گپ میزنن و فریب میکنن اینو بولیغه فرزند دیگه کسا قینه نگاه کنن تو نمیکنی میند این نمیشه خیلی مردم فریب کنی مردی ما با سواده مردی ما بخشش استاد جان کی رستم جان مقصد رستم جان تو یاد نتیشه بخشش استاد جان این خودش عقل داره برای که ای عهده صنعت نمیبروه چی در که صنعت خار کردن بازی در فرجام برنامه شما هر دو این رو در همه جا جواب دادنی برای هر دمی دل ما میسوزه چی روزا را دید محمد جان حاضر یا جوان شدگن کلونن ما اویله دارم ایسوبی شریعتی درست نیست که من رو در خانه جو کنم وقتی شکمشون سیر میشده کن نه کار دیا چون میزنه نه او یکی پگه ما گشنه میمونیم این امروز سیرن پگهشون دیا چون نیست салом ба кулли тамошобинони канали наимҷони сайдалӣ инак бо фурсати муносиб мо ҳама сар як суфра сарҷам омадем ва мехоҳем ки ба саволҳое ки мардум то имрӯз намедонанд аз забони худи қаҳрамонҳои барнома посухашро ба шумо пешкаш кунем як саломи гарм аз номи рустам азимӣ ба меҳмонони барномаро хушомадед мегӯем саломат бошед бародари азиз зинда бошед наимҷон чӣ ҳол доред шукронаи худо майда майда пай корем бовар мекунед манам ҳамон қатори тамошобини шумо чӣ пешравӣ мекунед чӣ корҳое мекунед бозгашти муҳаммад пешравиҳои суруду клип ҳамеамра тамошо кардам дар канали наимҷони сайдалӣ ман ҳамонҷа хулосаи худам метавонам бигӯм ки барои чӣ як пешравии зур кардем клипҳои рангобаранг бачаҳо бироварданд хуб шуд ва як моҳи охир мебинам ки ягон пешравӣ нест дар барнома ягон меҳмон намеояд канал холӣ чатрулетка ваъда кардед нашуд сабаб чӣ шуд ки як бора ҳама омаду дар замин зад من وقتی که وعده کردم رستم جان که در 24 ساعت یک سرچون تیار میکنم با فکر دلنوزه بود یا شهنوزه بود دلنوزه بود اجراش تماشابینا هم رحمت هم گفتن بهترین بود خوش رو سرود برآمد با بعدا بعد او سرود و کلیپ شهنوزه هم پیشکش مخلصا کردیم خیلی برای چی چتویت کنم میکنن یا شما حیرانم ای خیلی چون پرسین خوبتر میشه چون شما راهبر اینو هستید حال و احوالشون از شما پرسیم چی فکر میکنیم که از خود شما پرسین خوبتره بچه‌ای کلان شدن دیگه میتونن که به ملال حرف صحبت شون پدر ترامت جان نگه پزدیم محمد جان چخیر پیشروی چخیر شکر احمد من در برنامه شنیدم که خودت به زبان خودت گفتی که در خونه یک مادر زندگی میکنی فرزند خون شدی در اون خونه حالا در خونه مادری نه حاضر خونه کنه اینجا زندگی میکنم از اونجا هم بر اومدی اینجا بر اومدم و اینجا کوچیدن رفتم کوچیدن همراهشون نبردن نه من پیش کنه اینجا اومدم یعنی که همراه نایم در دوشنبه زندگی میکنی نه ما بختار در زندگی میکنم با امرا کشیدی خونه کنه اینجا شیردیل شما هم همراه محمد در بختار زندگی میکنید ما قطعی پدرم زندگی میکردم بعد محمد جان اومد قطعیش بختار در استوریسا این قدر فاصله دور و دراز بعد شما همکاریتون چه خیلی است انا سببی یک ماه اخیر کم نما شدن و از برنامه‌ها عقب ماندن مردم همین است رستم جان این سبب شده نمیتونه این بهانه شده نمیتونه که آدم پیشروی نکنه کار نکنه در ناحیه بختر حاضر کشانیانه سابق بختر بود وقتی که ما سرود ایجاد میکردیم کلیپ پیشنهاد میکردیم مخلصا ده همه سرود را ما در همون ناحیه بختر تیار کردگی بدم حاضر در اوجا همه شرایط هست که اگر که بگوی چترولت کنم دیگه پیشروی را کنم ما فکر میکنیم که اینا هر دشتن بلند اما موضوعی که ما گفته بودیم در دیگه برنامه محمد جان خونه یک مادر در زندگی میکرد اون مادر فرزند خان گرفته کش گفته که محمد جان که وای مادر اجاره شیم بود برفت تا جایی که من میدانم مادرت پسراش اومدن بردن خونه خودش ای اومده گفتم خیلی یک مادر دیگه با چی کرد که من میگیرم شد در حصار جاش میکنم خودش راضی نشد برای چی راضی نشدی خواستم قطعا کنه اینجا شما باش چون که با صنعت و هنر ذوقت بلند بود از همین جهت بعدا ما روز 21 اوگوست رستم جان سفر داشتیم به شهر چلیابینسک یکاترینبورگ همراهی کی اوفا ما خودم توقع باید میرفتم شیردل جان باید دیگه دولت میرفت دیگه سفر داشت که اونجا نشید ما همراه خودم شیردل جان گرفتم رفتم 10 روز در اونجا ایستادیم و محمد جان گفتم خیلی تو میره در خونه در بختر اگر شما بدونین رفتگی رستم جان عدل خانه پدر و مادر مای در این طرفش
ам фермача майдан фермача бо шароито ҳастае ки О. хонаи ҷои зист дора. Баъдан Рафта як будед? ҷияни дигар ма гуфтам ки хай биё қатъи Муҳаммадҷон бестак то омадани мора. Омад 10 рӯз истод. Баъдан мо ай сафар гаштем. Шеҳдилам бурдум пеши Муҳаммадҷон да мондум дар ноҳияи Кушониён. Чанд рӯз дар оҷа будем? як моҳ. Қариб як моҳ. 21 ам унҷа будак Муҳаммадҷон худаш ай 29 ки мо омадем ай 30 Шеҳдил ҳамроҳ шуд. Гуфтам бара хай Муҳаммадҷона ҳамрагӣ ки як моҳ да ягом пешравиам накардан, ягом корам накардан. сарзаниш мекардед? ҳар рӯз алоқа будед? ҳар рӯз дар алоқа бо ман тез меравам. Ман ноҳия тез меравам ки мисол суруҷ эҷод кинен, чатрулетика бикинен, хай ягом чӣ кинен, бо шароитҳои маам кишид, бо суруду клип пешниҳодтон чӣ мекунам, дастгиритон мекунам ки мухлисода пешниҳод кунем, тамошо кунанд. Ҳар як чӣ ба шароите бовар ки Рустамҷон як суруда қатъи клип шу сар либос ки ёда мехарӣ хеле расход дорам. Адам қинае. дар ҳақиқат либосҳояшон дар ҳамон клипҳо агар аҳамият дода бошед, сару формаашон нав шудагӣ аст. ҳатто чӣ мегӯянд, ҳар душ боз ҳамон рейтинге ки пеш доштанд боз барқарор карда буданд. мо хурсанд шудем ҳамаи ҷиҳат. акнун ҳисоби тамбалию муғамбиришон бошад, аз кӣ гила кунем? Намедонам ҳамин чӣ хе бугум. Агар ягон кас боша мисол гап Муҳаммадҷона ҷо куна дастгирӣ куна, Шеҳдишам ҷо куна дастгирӣ куна, ман розиям. Хел. Ма дилмонда шудагим қатъи шумо аз кӯдакиашон Шеҳдилро аҳамият дода бошем, ҳамагӣ калон кардед, ба воя расондед, ба ин синну сол расондед, ҳатто донишҷӯ ҳам ҳаст. чӣ хеле ки якбора шумо мегӯед ки ягон кас пайдо шавад месупорам ба дасташ? кор куна қатъи мақсадам ки ёро бигираву дастгиришон куна. Агар бихоҳад ки ҳамё санъатшон пеш барава, бигира дастгиришон куна. Ман рай дастам дига намеояд Рустамҷон. Сабаб? Тамбалӣ ё мара тамбал кард. яъне мотиватсия мурд. ҳамаи чӣ ман чӣ хе бугум, чӣ хе фаҳмонам, бовар кунед, ман як одаме ҳастам ки вақте сухан мекунам, аксарият комментариҳоро мехонам, мегӯянд ки Наимҷон ту як хеле сухан мекунӣ ки гӯш кардан тура мефора. ҳозир як намедонам чӣ хеле сухан кунам. ҳазорон бор мисоли гап чӣ коро кард Муҳаммадҷон ба ҳамиқа хурдиш, чӣ коро кард Шеҳдил, ман ҳама вақт ёра бахшидагиам, дастгирӣ кардагиам. ҳар як чизе ки мегӯй ино дига паҳлуқати қабул мекунанд. Мисол ман мегӯям Шеҳдилҷон ту суруд азёд ки, Муҳаммадҷон ту суруд азёд ки, ё барои ман азёд намекунанд. ютуб пул намета ки ман ё на як банкет меравам, на як тӯй меравам, ман худам тӯй меравам, ё ягом ҷо намеравам. Фақат нами агар ки ягом сиёмка кунанд, пешкаш мекунанд барои мухлисошона. ҳамин чиза хиёле мекунем ки қаршон мекунам. вақте мегӯям ки ира чатрулетка 10 боро мегуфтам. мо вақте ки дар шаҳри Челябинск будем, дар дигар ҷоҳо будем, тамоми ҳамо ғарибо, тамоми мухлисое ки мебинанд, о Шеҳдилҷон, мо тура дар чатрулетка мебинем, қатъи эрониё зур гап мезанӣ. худаш тоқа аввал ҳам чатрулеткаро мекард. чанд моши Шеҳдилам чатрулеткаро накардаӣ? Ялаш дар 3-4 моҳ. санад ин чиз нест ки 3-4 моҳ хоб кунӣ. бале. мисол га вақте ки ман ёра ҳақиқат талхай Рустам, вақте ки ман ёра якҷоя суруду клип мекардам, дар як рӯз 500-600 ҳазор просмотр мегирифт. солҳои пеш якҷоя будан шонда просмотрошона бинену, ҳозир якҷоя хондагишона просмотрошона бинен. фарқи калон дорад. фарқи калон дора. Наимҷон, сабаби муғамбир шудани инҳоро гуфтед, лекин шояд аз ҳисоби синни солӣ бошад ки синни солашон ба ҷое расиду ҳурмату эҳтирома гум карданд, ё ки нафаре ҳаст ки инҳоро аз ин роҳ муносибатшонро бо шумо бад мекунад, ё ки ошиқ шуданд, можна ягон причинаи дигар бошад. чӣ пурсена? Шеҳдил, сабаби тамбалӣ чи аст? Фақат нагӯ ки боз ошиқ шудам, бо дунболи кадом зани кӯдакдора гирифтам. не якай Рустам ошиқ нашудему, тамбал шудем. аз ҳисоби чӣ? хӯрда хобидан? эркагӣ? ё ки нафаре шуморо муносибаттонро бад карда истодааст? не ягон кас муносибати моро бад накардгия. мумкин ҳамин синни солам хеле боша. ин синни сол дар бояд мо буҷум мемонам, намедонам чӣ байхештем. муҳаммад, сабабаша ту гуфта метавонӣ? ту ба як рӯзи умед омаде ки мақсад пешравӣ кунем, якҷо шудем, мо хурсанд шудем. аз чӣ сабаб ки устодтон аз шумо розӣ нест?
шояд ҳурмат намекунед. сабаб ҳаст? هیچی گفتن نمیتونم برم. наимҷон ҳурматашонро шумо дар чӣ дидед? اینو بچه‌های حرمتی هم بگو که مرا حرمت نمیکنن خیلی نیستن حرمت میکنن امی توکای یک کس دیگر عروباش هم میکشه صنعت یک چیزی هست که وقتی خودت مهنت نکردی وقتی خودت ایجاد نکردی 30 سال به جایی که رسید صنعت از اون خلق میگن که با تو معلوم میشه که چند هنر داری چند قوه داری یا قوهشون صرف نمیکنن. наимҷон савол аввал ман آها сабаби ана ҳамин қуввашонро сарф накардан можно аз ҳисоби рӯи китфонатон бардоштед болои сартон бардоштед чӣ нозу вая шумо пешниҳод кардан шумо харида додед таъмин кардед аз ҳамин ҷиҳат бошад ки ҳурмат мешавад. شاید همین باشه بعد اینا قوهشون در تلفن صرف میکنن шумо метавонед ки ҳамчун устод телефонашонро гиред таҳти назорати худ. ما چند بار تلفن شدیل شکستگیم аз рӯи چی؟ از روی بسیار قوهش در تلفن صرف میکنه مثلا وقتی قوهش در تلفن صرف کنه که برای فایدهش باشه کو نه یا تلفن رو خیلی میگیرن تماشا میکنن 3-4 دختر گپ میزنن و فریب میکنن اینیم کار میکنن یا محمد چی؟ حقیقت حلقه هر دش ای با ایودا میگذونه ایش ایودا میگذونه ایش خیلی این از روزای نزدیک چند روز پیش 18 ساله میشه خیلی اینو بلیغه فرزند دیگه کسا قینه نگاه کردن میترسی مثال گپ یک گپش میگوی نمیدونی که او چی خیلی قبول میکنه کدام پهلو قبول میکنه مخلصا چی قبول میکنه هر کس چیزی که فورا کو در کامنتر می نویسه ما دلم میسوزه برای ایو برای هر دمی دل ما میسوزه چی روزا را دید محمد جان پیش دیگه آدم رفت ҳатто ба мулки муҳоҷират ҳам рафта буд. ها چی کاراشی چی عذاباشی من درباره دیگه آدما گپ نمیزنم فقط درباره خودش گپ میزنم بعد همه قضا من فکر میکردم که محمد جان کو یک کارو میکنه یک پیشروی میکنه که من در حیرت میمونم نه ای اومد یک گپ کو امی حقیقتی گپ وقتی شکمشون سیر میشه کو نه کار دیو چون میزنه نه او یکی پگمو گشنه میمونیم این امروز سیرن پگشون دیو چون نیست. наимҷон шумо устод ҳақ доред ки дашном диҳед кори нодурусташонро дуруст кунед мақсад ё ки гап мегардонанд бози мардум менависанд ки наимҷон зуруш омадаст ин гапа мегӯяд. وقتی که آب در کوسه پرشید لبریز میشه رستم جان همین خیلی وقتی که بگو نمیکنه کو همین چیزی کاریم کو نسبت همیو مرد همین چیز. ҳози хулосаи охири шумо чӣ аст? خلاصه آخری ما میگه که ба кӣ месупоред? боз дардисари худ? خلاصه آخری میدونی چیه رستم جان یگان کس باشه اگر محمد جان بگیره در خانه جا کنه در یک مکتب مونش بخونه سوی همی صنعت تا نخره دیگه. барои чӣ? برای که ای عهده صنعت نمیبرویه چی در کار صنعت خار کردن صنعت چی در کار خار کردن бояд дар ин сину сол инҳо чунон пешравӣ кунанд тӯйҳову банкетҳое ки инҳо дошта бошанд нест? نیست. شیردل جان ماده فرزندخانه در کدام حالتی که باشه من ایره نگاه و بین میکنم خودش یک وقت همین سوهای صنعت رفت با آمد من پیشروی میکنم این خیلی میکنم گفت نکرد احازی من ایره سویتی پدرانه میتونم که ای همین راه بگرده و بره و با هم یک جا داخل شوه بخونه яъне тарки санъат кунанд. ها шердил ту ба ин ақида розӣ ҳастӣ? من که پدرم صنعتکاره من میخوام همین صنعت نه که خیلی چیزی کم شیردل جان تو نمیکنی مهنت این نمیشه خیلی مردم فریب کنی مردی ما با سواده مردی موجه همه چی را میدونه бале کی من چی میخواهم این چی میخواه شیردل چی میخواه دیگه آدم چی میخواه وقتی که تو نمیکنی مهنت میگفتم شه بانکت برا توی برا کو نمیرفت خدمت کنه توی مردم ده نمیرفت بانکتو ده خدمت کنه هوزی با بانکت توی زوره همه چی یک وقت دور داره من خواستم که هر دیمی محمد جان شیردل در همین دوره که هوزی جوان شدگیان بچهای کلانشان گرفتم یک جایشون کردم هم قوام صرف کردم نمیشوند مثال یک سرو چون میکنی که یک کاراکتر و یک کاری نشان میتن که دلت میبره که همون ذوق میبره که برای با پیشروی کردی
ба ҳамон хотир ин совети бародаронаи мае ки наметонен на худтона ғам битен, на мора ғам битен, на мардума. муҳаммадҷон, шердилҷон, шумо дар барномаи худ фақат ваъда медиҳед. ин навбат баъди гапҳои устодатон чӣ ваъда медиҳед ба мардум ки мардум аз шумо умед дошта бошад? муҳаммад, ваъда да метавонӣ ки бахшиш устодҷон аз ин роҳ бармегардем, дигар муғамбирӣ тамаллид нуқта мо санадро пеш мебарем. гуфта метавонед ҳамина ба як боварӣ? фақат ҳавои гап назан. ҳо бугу, мардум интизори посухи шумо. бахшиш устодҷон, ки рустамҷон, ту ёд натеша бахшиш устодҷон ин хелч ақл дора, намедонада, мисол на санъат намедона ки чӣ кор куна. ма санъаткорам, роҳу равиши ма медонед. фахр мекунам барои санъаткор буданам. як чанд роҳи дига ферма дорам, мерам гов мол нигоҳ мекунам, тиҷорати мерам сари заминам, мерам побел мекунам. ягом чира ма чӣ намекунам. мисол дига барои хума ин чиз бадай, ин чиз хубай, уже ақлашон мегирад, ҳама чиро мегирад. рустамҷон, иҷа як мушкили асосие ки мушкилиро ма дорам. чӣ мушкиле? мушкили ҳамае ки вақте ки шердил кӯдак буд, муҳаммадҷон кӯдак буд, ма дар хонам инҳоро ҷо мекардам. ҳозир ё ҷавон шудагиянд, калонанд, ма оила дорам, ҳисоби шариатӣ дуруст нест ки ман ёро дар хона ҷо кунам. ман мебурам, мерам шав нимшав, ё дар хонаи ма тоқа. ман фикр мекунем ки мара одаме ки хушрӯтар ақлаш фаҳмидем. пурра аст, фикр мекунам ки ба ҳамин саволи наимҷон аллакай сарфам рафт. бачаҳо аллакай калон шуданд, ба зинаи зангириву зандорӣ расида истоданд. намешавад ки мақсад ки дар хонаи худ. бале, ман фикр мекунем ки мухлисои меҳрубон бародари азиз мара хушрӯ дарк кардан, мара хушрӯ фаҳмидан. бар замин ҳама корошон ино тамбаланд. ман ҳозир ҳамон шароитеро надорам ки як ҷо як офис кушам, як студия бигирам, як квартира отдельный бигирам ки ҳар ди ҳамонҷа зиндагӣ Коршо пеш кунам. барад. ман метарсам, ман бовар надорам як ҷо бирам квартира бигирам, ё ҳар диш намекунанд меҳнат. боз чӣ балоеро ба сар меоранд, дарди падар сари чӣ тарам. намешавад. фикр мекунам ки мухлисон мара хуб фаҳмиданд. ҳозир дар фарҷоми барнома шумо ҳарду инро дар ҳамин ҷо ҷавоб доданӣ? медонед чӣ рустамҷон, ман гуфтам ку мухлисон мара хушрӯ фаҳмиданд, хай бо худчон комментария мекунанд, фикру ақидаҳошонро мегӯянд. ҳамин фикр фикри хубтар аст. бале, ақидаи мардум барои мо дар ҷои аввал меистад. тамошобинони азиз, шумо чӣ хулоса доред? наимҷон ҳама дарди дилашро гуфт. аз тамбалии онҳо, аз ҳамин муғамбирияшон сар карда то дигараш нақл кард. дигар чӣ гап мон ки шумо нашунида бошед? пас хулоса дар дасти шумост. ҳар чизи маслиҳате ки шумо дар коммент менависед, мо тарафдори гапи шумоем. тансиҳати хотирҷамъ бошед.